ओडावासी पुणी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करुच्ची अनुरोध करुच्ची मो पुओ को बाहर को टिके नहीं ट्रीटमेंट करी आनिबा लागि चाहूची मते प्लीज समस्त हेल्प करंतु मो पुओ को आपण माने समस्त माउसी नमस्कार आपण जो आज ओडिशावासी को साहाय्य मागुछंती को मुहरे मागुछंती जेते बेले आपण को पुओ सेही ओडिशावासी को मौडमणि जगन्नाथ को अपमान करथिले सेते बेले आपण कोआडे थिले सेते बेले तो काई किछि कहू नथिले हां साहाय्य करिवे लोक माने करिवे बहुत लोक करिवे आ जो माने करिवे से माने दोगला हिंदू एटा मने रखि दियो हला मु ह्यूमन सागर को सेही दिमाई विरोध करूची काहे कि ना से मो जगन्नाथ को अपमानित करथला एही कथा मु केबे भूलिबि नाही आ हेतियो दोगला हिंदू माने भूली जाइथिले जगन्नाथ को अपमान मो ओडिसा रो अपमान आ सपक्ष रे केही न जीवा दरकार सीधा कथा से मरले केते बंचिले केते सेतिर मोर किछि फरक पड़े नाही ह्यूमान सागर जदि जगन्नाथ को अपमान करिथिबारु से रोगग्रस्त हेले बा हॉस्पिटल रे पड़िले ताहेले धीरेन्द्र शास्त्री जे कि हिंदू मानकर जड़े भक्त बा धर्मगुरु से कहीं वीडियो रे पीड़ित अवस्था रे देखा जाउछंती रोगग्रस्त हेकरी पड़िचंती कहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी तबीयत खराब होने की सूचना हमको मिली है, जिससे हमें भी बहुत दुख है। हमारा समाज भी आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता है और हमारे धर्म का सिद्धांत है कि तू अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर, प्रार्थना कर। आप हमारे दुश्मन नहीं है, आप समाजों को दिशा निर्देश देते हैं। हम आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारा पूरा समाज एकजुट होकर प्रार्थना कर रहा है। आउ एठारे केतेक हिंदू लोक माने ह्यूमन सागर रोग को लेकिन से खुशी होउचंती। तांकर माँ जेतेबेले कांदुची ह्यूमन सागर माँ सेतेबेले अशोक बोलिक जड़े व्यक्ति से खुशी हो जाउचंती, किंतु जेतेबेले धीरेन्द्र शास्त्री रोगग्रस्त होउचंती बा से मेडिकल रे पड़िचंती सेतेबेले क्रिश्चियन लोक माने धीरेन्द्र शास्त्री जेपरी सुस्थता पाइब एति निमंते प्रार्थना करुचंती। एतिरे आमे जानि पारुछु जे क्रिश्चियन मानक ठारे धार्मिकता अच्छी, धर्म अच्छी, किंतु ए हिंदू मानक ठारे अधर्म देखा जाउची। कारण एमाने जड़े पीड़ित लोकंक उपरे किपरि हसुचंती, परिहास करुचंती आपण माने देखिले, किंतु क्रिश्चियन लोक माने जे कि क्रिश्चियन मान को विरुद्ध करुचंती सही ख्रीष्ट विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री जेतेबेले से रोगग्रस्त होउचंती सेतेबेले क्रिश्चियन लोक माने ताकु सुस्थ हेबा पाई बोलिकरी यीशु निकट को प्रार्थना करुचंती। एटा होची हिंदू आ क्रिश्चियन मध्यरे गोटे फरक। एबे रिसेंटली झारसुगुड़ा राउरकेला रे अनेक पास्टर माने आसुचंते जो माने निरीह आदिवासी लोक माने कहउचंते आमे किडनी खराब हेतले भलो कर देबु, चाली न पारतले आमे चलै देबु, बीपी भलो कर देबु, मुंडरे बाळ नथले माने उडे देबु, मल्ला लोक छिडा कर देबु। आमे से कोन एमिति हालेलुया प्रोग्राम करछोते, एमिति कोन हीलिंग करछोते, से चमत्कार करी भलो कर दोचंते। किंतु भाबंतु जदी से जो पास्टर मानक पारे एते पावर थांदा ना, ताले ह्यूमन सागर भाईटी आज भलो थांदा। माने तांकर तो दुडी किडनी खराब हेतिला, जदी एते चमत्कार क्वालिटी मानक पारे अछि, ए माने सफा करी लोक माने कन्वर्ट कर देचन, ताले ह्यूमन सागर तो तांकर मजहबरु आसुचंते जने एते महान कलाकार इंस्पिरेशन तांको पई, तो तांको तो से भलो करथै पारन ना। आ ए व्यक्ति जो कहूची जे क्रिश्चियन लोक माने जो फादर माने बा पास्टर माने आरोग्य सभा करुचंती, हालेलुया कहउचंती बा विभिन्न प्रकार हालेलुया आमेन ए प्रकार शब्द करिकिरी लोक मानकु भ्रांतरे से मानकु भ्रांत शिक्षा दउचंती बोली कहूची। मु ताकु कहिबी आपण केते थर ह्यूमन सागर को प्रार्थना सभा को नैचंती, ह्यूमन सागर को आपण केते थर आरोग्य सभारे नैचंती। आपण जो कहउचंती आ क्रिश्चियन लोक माने काहेकि ताको सुस्थ करि पारिले नाही। आ क्रिश्चियन लोक माने बा पास्टर आ प्रचारक माने मिशनरी माने काहेकि ताको सुस्थता देई पारिले नाही, तार जीवन काहेकि फेरी आनिले नाही बोली जो आपण कहउचंती। आपण केते थर ह्यूमन सागर को प्रार्थना सभा बा प्रार्थना मीटिंग बा प्रार्थना जो आरोग्य सभा होची सेठारे आपण केते थर नैचंती। ह्यूमन सागर सत से क्रिश्चियन गीत गाइले, किंतु जेतेबेले से पीड़ित हेले, असुस्थ हेले, सेतेबेले से क्रिश्चियन मानक सभा को जाएनी बा प्रार्थना से चाहि नाहंती बा कौन सी आरोग्य सभा को से जाई नथिले, कौन सी डिकन पास्टर बा प्रचारक मानक निकट को जाइकिरी सुस्थता पाइबा निमंते से प्रार्थना मध्य चाहि नथिले। आपण मध्य ताकू प्रार्थना पाई नै नाहंती केबे। आपण ए प्रकार कहिबा उचित नाही, कारण आपण से जेपरी सुस्थ हेबे एतिपाई आपण किछि चेष्टा करि नाहंती, किंतु जेतेबेले से मृत्युवरण कले सेतेबेले आपण खुशी हो जाउछंती। आ क्रिश्चियन माननकु, मिशनरी माननकु, फादर माननकु, पास्टर माननकु निंदा करि कहउचंती, ईश्वर को निंदा करि कहउचंती। केबेले आपण एमिति जनक विषय नेकिरी परमेश्वर को बा परमेश्वर लोक मानक निंदा करि पारिबे नाही, सेमानक विरुद्ध रे कौन सी मंद कथा आपण कहि पारिबे नाही। जदि कहिबे ताहेले सेतिर युक्ति युक्त फल मध्य आपण पाइबे। ह्यूमन सागर जदि
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା ବା କୌଣସି ପାଷ୍ଟର ବା ମିଶନେରୀ ବା କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହିଁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନଥିଲେ ବା କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇକରି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଡକ୍ଟର ନିକଟକୁ ଯାଇକରି ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ କି ମିଶନେରୀମାନେ ବା ପ୍ରଚାରକମାନେ କାହିଁକି ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶନେରୀ ବା ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ? କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେମିତି ଯୀଶୁ ମରିବାର 3 ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଗାତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ହ୍ୟୁମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ମେ ବି ସେ ଏବେ ବି ଗାତରୁ ଆଉଥରେ ବାହାରି ଆସିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇବେ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଫାଦର, ପାଷ୍ଟର ଆଉ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରେ ପ୍ରତି ମାରି ସାରିଲା ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ, ସେମିତି ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେହି ମହମବତୀ ଜଳାନ୍ତୁ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ବାପସ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ହଉ କି ନ ହଉ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆପଣେଇ ନେବି। ଆଉ ଯେ ତପି ମିଶ୍ର କହୁଛି ଯେ 3 ଦିନରେ ଯେପରିକି ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ବଞ୍ଚିଲେ, ସେହିପରି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି। ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା, ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି 2 ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 30 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜୀବିତ ଥିଲାବେଳେ ସେ କେମିତି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ସେ କେତେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ତଦ୍ ଅନୁସାରେ ତାର ଫଳ ପାଇବ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ପିଇଲେ ଶରୀର ଖରାପ ହେବ ଆଉ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକରି ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମରଣକୁ ସେ ପିଉଛି, ମରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହାକୁ ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଏଇଟା କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ କି? ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ମଦ ପିଇଲେ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଦ ପିଇବ, ତାପରେ ତମେ ନିନ୍ଦା କରିକି କହିବ ଯେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଡିକନ୍ ମାନେ ବା ମିଶନେରୀ ମାନେ ତାହା ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ? ଆପଣ କେତେ ଥର ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସଭାକୁ ନେଇଛନ୍ତି କି? ଯେପରିକି ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ କେବେ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି? ମଦ ପିଇଲେ ଲିଭର ଖରାପ ହେଉଛି ବା କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆପଣ କେବେ ତାକୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ କି? ଆଉ ତପି ମିଶ୍ର ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? 3 ଦିନରେ ବଞ୍ଚିବ, ଯେମିତି ଯୀଶୁ 3 ଦିନରେ ବଞ୍ଚିଲା ସେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଯେ କହୁଛ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନର ପଥ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ରଖିଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ। ଆଉ ଜୀବନର ପଥ ଆଉ ମରଣର ପଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଅଛି।
जो व्यक्ति मरण को ग्रहण करिब पसंद करिब से मरण ही पाइब जो व्यक्ति जीवन को पसंद करिब जीवन को ग्रहण करिब बा जीवन रे पथरे चलिब से जीवन ही पाइब। एठारे आमे स्पष्ट जानी पारुछु यमन सागर हाँ से जड़े विख्यात सिंगर थिले ओडिशार लोकप्रिय थिले किंतु से जीशुंक विषय गीत गाइबा बड़ कथा नुहे किंतु जीशुंकर वाक्य अमान्य करी जो मद पानी पीले जीशुंको छाड़िकी से जगतर रंगरसरे मातिले आउ जेतेबेले से मृत्युवरण कले सेतेबेले जीशुंको निंदा करिवार कौन आवश्यक। आपण माने केबे भी ह्यूमन सागर जेपरि बंचिबो तार मंगल हेबो एथिपाई से जीवित थिबा समय रे केबे ताको अनुयोग करथिले कि भलमंद विषय ताको परामर्श देले कि आपण माने जेतेबेले से मृत्युवरण कले ता विषय रे एते आलोचना करिवार कौन आवश्यक। ईश्वरक लोकमानंकु ईश्वरंकु एपरि निंदा करिबा ईश्वरंक नाम रे एपरि समालोचना करिबा आपणकर कौन कर्तव्य रही अछि। आउ ए जो तपी मिश्र कहूँ 3 दिन रे उठिब 3 दिन रे उठिब नाही जेतेबेले तू मरिबू तू मध्य दिने उठिबू किंतु तू उठिबू जेतेबेले केवल विचार पाइबा पाए कारण लोक माने जेतेबेले बंची उठिबे शेष दिन रे सेतेबेले 2 प्रकार लोक हेबे जणे अपमान पाइबा पाए अनंत अग्नि को जीवा पाए विचारित हेबा पाए एक दलर लोक बंची उठिबे किंतु आउ अन्य एक दलर लोक माने अनंत जीवन पाइबा पाए स्वर्गर अधिकारी हेबा पाए जीशुंक निकटरे आश्रय नेबा पाए शांति पाइबा पाए अनंत विश्राम भोग करिबा पाए से माने बंची उठिबे। आपण मध्य जदि जीशुंको विश्वास करिवे ताइले आपण मध्य सेही विश्राम पाइबे किंतु एही वर्तमान जो स्वभाव रे आपण अछंती तपी मिश्र ए स्वभाव जदि आपण परित्याग करिवे नाही ताहेले आपण मध्य सेही अग्निकुंड रे पड़िबे। आ आपण कहउचंती जदि से बंची थांता ताहेले आपण क्रिश्चियन हे जिवे आपण क्रिश्चियन होंतु कि न होंतु सेतरे किछि बड़ कथा नाही कि सान कथा नाही। आपण क्रिश्चियन हेले कोन स्वर्ग उन्नति हेब आपण क्रिश्चियन न हेले कोन स्वर्ग मरुड़ी हेब स्वर्ग रे कोन समस्ते भिकारी हे जिवे ईश्वर कोन भिकारी हे जिवो आपण किछि बुझी पारु नांती कारण आपण अंध भक्त एथिपाई आपण ए प्रकार कथा कहउचंती आपण जदि जीशु को ग्रहण करिवे नाही ताहेले आपणक पाए जगी रहिछि अग्निकुंड। गत दिन मानकरे गत वर्ष मानकरे आपण क्रिश्चियन लोक माननको विरुद्ध करी अनेक कथा कहिल किंतु वर्तमान आपण यूट्यूब चैनल खोली पारिबे नाही सोशल मीडिया रे किछि कहि पारिबे नाही ए कथा भी आपण मने रखि थांतु। आउ अधिक जदि यीशुंक विषय तू मंद कथा कहबो निंदार कथा कहबो दिने ना दिने तोर एमिति दशा आसीबो जेतेबेले मरिबू आउ मरिला परे बंची उठिबू सेतेबेले कलबल हेकिरि अग्निकुंड रे पड़िबू। एणु बंधुगण जो माने ह्यूमन सागर विषय नहीं कि ईश्वर को बा ईश्वर को लोक मान विषय समालोचना करुँच ए प्रकार करंतु नाही। आपण मानंकु मु चेतई देउछि आपण माने जदि बुझिबे ताइले बुझंतु जदि न बुझिबे आपण माने जेमिति इच्छा सेमिति करंतु समस्तक पा विचार रही अछि विचार दिन रे प्रत्येक लोक निज निज पा हिसाब देबाकू पड़िबो। रहिली समस्तक नमस्कार।